अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं रौफ। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सुपर सेक्शंस पे। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे जो कंपेनियन है पंडित मुनज़्ज़र मुंतज़र, वो स्टूडियो में तैयार है। तो लिए चलता हूँ मैं आपको सीधे स्टूडियो। थैंक यू रोफ। जैसे आपने कहा कि हमें आज सुपर सेक्शंस के बारे में कुछ बातें बताइए, तो चलिए मैं आज आपको सुपर सेक्शंस के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं सुनी हूँ। वो बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगा। सुपर सेक्शंस यानी फॉल्स बिलीफ या फॉल्स डिवोशंस, इसको उर्दू में अवाम परस्ती कहते हैं। सुपर सेक्शंस ये वो बिलीफ्स है जो इरेशनल है, यानी खिलाफ अक्ल है, कंट्रारी टू रीजन, और ये अनसाइंटिफिक भी है। इंसान कुछ ऐसी चीजों में बिलीफ रखता है, यकीन रखता है जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है। नाजरीन, ये कदीम जमाने के रिलिक्स है, यादगार है, जब इंसान अनसिविलाइज्ड यानी गैर मुहज्जब और इग्नोरेंट थे। वो मिस्टीरियस यानी ऐसी चीजें जो इनएक्सेसिबल अंडरस्टैंडिंग है और कुदरत के माइटी फोर्सेस के आगे डरते थे। वो उन सारी चीजों की इबादत करते थे जो उनसे बड़े और ताकतवर हुआ करते थे। जब भी कोई घटना उनके आसपास घटती थी, कोई वाक़ा हो जाता था, तो वो उस चीज की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते थे। वो एक्सप्लेनेशन किसी रीजनिंग पे बेस नहीं होती थी। इसी चीज ने अवहम परस्ती यानी सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड फेथ को जन्म दिया है। ये सुपरस्टिशंस इतने पुराने हैं जितना कि ये दुनिया पुराना है। यानी ये सुपरस्टिशंस जो है ये शुरू से इस दुनिया में मौजूद है, जब से ये दुनिया आई है। इसमें सिर्फ इलिटरेट लोग ही नहीं बल्कि एजुकेटेड लोग भी जो है इससे मुतासिर हुए हैं। एजुकेटेड लोगों के मुकाबले में जो इलिटरेट लोग हैं, यानी अनपढ़ लोग हैं, वो ज़्यादा सुपरस्टिशियस है। नाजरीन, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉपुलर, कुछ मकबूल सुपरस्टिशंस के बारे में। अगर आप यूरोप जाओगे, यूरोप में देखोगे, तो पूरे यूरोप में, ऑल ओवर यूरोप, नंबर 13 इज बिलीव्ड टू बी वेरी अनलक्की नंबर। यूरोप में नंबर 13 जो है ये अनलक्की नंबर माना जाता है। बट ऑन द अदर हैंड द सेम नंबर यानी नंबर 13 इज बिलीव्ड टू बी वेरी लकी नंबर इन इंडिया। हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में ये नंबर सबसे लकी नंबर माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्निफिकेंस है सुपरस्टिशंस की, ये वैरी हो जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स। नाज़रीन, कैट यानी बिल्ली ये खतरे की और नाखुशगवार वाक़े की निशानी मानी जाती है। आप देखिए, या आपने देखा भी होगा हमारे हिंदुस्तान में, जब भी कैट किसी का रास्ता काटती है यानी आगे से गुजर जाती है, तो वो शख्स डर जाता है और अपने आप में ही सोचने लगता है कि शायद मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है, कोई नाखुशगवार वाक़ा होने वाला है। इसी तरह जब आपके रास्ते में किसी काले कुत्ते से मुलाकात हो जाती है, यानी जब आपके रास्ते में काला कुत्ता मिल जाता है, तो ये हिंदुस्तान में कामयाबी और लकी चीज़ की निशानी मानी जाती है। आपने ये सुनते हुए देखा होगा किसी शख्स से, या किसी शख्स से सुना होगा कि जब मर्द की दाएं आंख फड़कती है, थ्रॉम्बिंग करती है, तो ये लकी चीज़ की निशानी मानी जाती है। और जब मर्द की बाईं आंख फड़कती है, तो ये अनलकी चीज़ की निशानी मानी जाती है। नाजरीन, औरतों में ये उल्टा है। औरत की दाईं आंख जब फड़कती है तो वो अनलकी चीज़ की निशानी मानी जाती है, और जब उसकी बाईं आंख फड़कती है तो वो लकी चीज़ की निशानी मानी जाती है। आपने ये देखा होगा अपने घरों में भी कि जब हमारी हथेली में खुजली हो जाती है, इचिंग हो जाती है, यहाँ पे मैं आपको कश्मीरी में बताऊंगा कि इस चुवनन का पोए ताम की दिन पहुँच
یہ اتھس مز کھجلی کشن چون کپر تام دن پانس. تو یہ ایچنگ جو ہے اس کو کچھ علاقوں میں مانا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ کسی کے ہتھیلے میں کھجلی ہو جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید ایکسپینڈچر ہونے والا ہے, یعنی گھر سے پیسے باہر نکلیں گے, خرچ ہو جائیں گے. اسی طرح دائیں ہاتھ میں کھجلی جب ہوتی تو یہ ہوتا ہے, یا بائیں ہاتھ میں جب کھجلی ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گا. یہ ہم ساری چیزیں جو ہے اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں. اسی طرح جب ہم چھینکتے ہیں, جب ایک بار چھینکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیلئر کی نشانی ہے. جب 2 بار چھینکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہارم لیس ہے, یعنی اس سے کوئی نقصان دہ نہیں چیز ہے, یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. لیکن جب ہم 3 بار 4 بار چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے اپنے گھروں میں بھی یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار ہمیں یاد کر رہا ہے. سم نیئر اینڈ ڈیئر ون از ریممبرنگ اس. اگر آپ ہندوستان گئے ہوں گے تو ہندوستان میں کچھ عورتیں کیا کرتے ہیں, جب ان کا بچہ خوبصورت ہوتا ہے, یعنی اگر ہندوستان میں کسی عورت کا بچہ خوبصورت ہے تو اس بچے کے ماتھے پہ یہاں پہ کالا ٹیکا لگاتی ہے, اس غرض سے تاکہ وہ بری نظر سے بچ جائے, ایول آئی سے بچ جائے. یہ دیکھیے کتنا بڑا سپرسیٹیشن ہے. اسی طرح جب کشمیر میں صبح سویرے یعنی پہلی بار جب وہ گھر سے نکلتا ہے صبح سویرے کسی کام کے لیے, کسی غرض کے لیے, ڈیوٹی یا کسی دوسرے کام کے لیے, تو اس کے راستے میں جو سب سے پہلا شخص ملتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے, دیکھیے آج آپ میں اس کام سے جا رہا ہوں تو یم غرض خطر گژھان تو سمکھوک مے گۄڈنیتھ آز وٕچھ بہٕ چٲنۍ زنٛگ کِژھ چھِ, چٲنۍ زنٛگ چھا رٕژ کِنہٕ مٔکٕر. تیوٗت چھُنہٕ تٔمِس ڈر روزنٕے ییٚمِس کٲم چھِ آسان, تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ ڈر روزان تٔمِس یُس تٔمِس بٕتھِ چھُ آسان پیوٚمُت. سُہ چھُ آسان دۄہس دُعا کران وۄنۍ گٔژھ أمِس کٲم نیرُن, بہٕ گوٚژھُس نہٕ کھٔجل کھار گژھُن. اَمہِ دۄہ چھُ سُہ نٮ۪ماز پران, سُہ چھُ دپان وۄنۍ چھا پاے میٲنۍ زنٛگ کِژھ چھِ. اتنا بڑا سپرسیٹیشن ہے ہمارے یہاں کشمیر میں. ناظرین, ہندوستان کے کچھ علاقوں میں یہ چیزیں بھی مانی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے, ان کا اثر بھی بہت دیکھا گیا ہے وہاں پہ. صبح سویرے ان علاقوں میں اگر آپ کو کسی کیٹ یا منکی یا کسی برہمن پر نظر پڑے صبح سویرے تو یہ ان لکی کی نشانی مانی جاتی ہے. یعنی اس دن وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ آج کوئی گھٹنا گھٹ جائے گی, کوئی انہونی ہو جائے گی. ناظرین, اور اسی طرح یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ انہی علاقوں میں یا دوسرے علاقوں میں اگر آپ کی نظر صبح سویرے کسی جھاڑو دینے والے پہ, سویپر پہ یا کسی کارپس پہ, پھوجی پہ پڑ جائے تو یہ لکی چیز کی نشانی مانی جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارا دن اچھا نکلے گا, آج ہمارے ساتھ کوئی انہونی نہیں ہو جائے گی. ناظرین, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ سپرسٹیشنز جو ہے ویری ان دیئر سگنیفیکینس ان ڈفرینٹ پارٹس, ان کی جو اہمیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے مختلف علاقوں میں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یورپ میں, پورے یورپ میں نمبر 13 ان لکی مانا جاتا ہے, اور وہی نمبر ہمارے ہندوستان میں سب سے لکی نمبر مانا جاتا ہے. باربر یا کوبلر کی نظر یو پی میں یعنی اتر پردیش میں اچھی چیز, آسپیشیس تھنگ مانی جاتی ہے, اور یہی چیز پنجاب میں بیڈ مانی جاتی ہے. ناظرین, انکاؤنٹر ود اے سویپر in Punjab is considered to be good thing, but on the other hand encounter with the sweeper in UP is considered to be bad. ناظرین, کچھ سپرسٹیشنز ایسی ہے جو پوری دنیا میں, پورے ورلڈ میں کامن ہے. جیسے کچھ پرندوں کی کرائز وہ پوری دنیا میں کامن ہے. آپ نے سنا ہوگا اول یا ریون کی جو چیخیں ہیں, کرائز ہے, یہ ال اومینز مانی جاتی ہے, یعنی بیڈ سائن مانی جاتی ہے. آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا ہوگا ہمارے کشمیر میں جب کوئی الو چیخ رہا ہوتا ہے, یہ کہاں رات منگو جاسن بول کرن
أسۍ چھِ وَنان کستامجی کوٗر کٲنٛسہِ نہٕ أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ آس پاس کٲنٛسہِ کوٗر اور اسی طرح جب ہم گدڑ کی وہ آوازیں سنتے ہیں شٲج ییٚمہِ ساتہٕ کرٛٮ۪کہٕ چھِ دِوان أسۍ چھِ دَپان کُس تام مرِ کان کا مرِ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا ہمارے کشمیر میں ان چیزوں کا جو ہے اثر آپ نے دیکھا ہوگا. یہ سپرسٹیشنز جو ہے یہ ہمارے ہمیں یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں. دے ہنڈر آور پاور آف ججمنٹ. یہ سپرسٹیشنز جو ہے ہنڈر آور پاور آف ججمنٹ اینڈ کرپل آور پاور آف ریزننگ. ناظرین یہ سپرسٹیشنز جو ہے یہ ہمارے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں. یہ ہمارے سیلف کانفیڈنس کو تباہ ڈسٹرائے کرتے ہیں اور ہمارے دماغ کو کمزور کرتے ہیں. ہم ان چیزوں سے کیسے ابھر سکتے ہیں؟ کیسے ہم ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سپرسٹیشن سے صرف ایک چیز ہے جس سے ہم ان سپرسٹیشن سے ہم پرستی سے دور رہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے ریشنل اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جینی ہوگی. وی مسٹ گیٹ ریڈ آف دیم. ہمیں اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہی چاہیے. وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی جو ہے ریشنل اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جینی ہوگی. تب جا کے جو ہے ہم اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.